नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करें आपण मैंने भले थे आपण आशीर्वाद और भल पाचु आम भलरे अच्छु तो आपण मैंने तो देखिपे आम के भलरे अच्छु पूर्व भिडियो आपण सहित शेयर करी तो वीडियो भी करी होनी तो टिके समय पाइले तो वीडियो कर दे तो माछ अणा होता देसी माछ जेहेतु पोखरी माछ तो ताकू देखो छोड़ा छुड़ी करी आरंभ कर दे तो अणा होता छड़ा छुड़ी करा तो चल देखिए जेहेतु समय मिलूनी तो वीडियो भी करी पारनी तो छुआ मैंने से पार्टी कर टे बसी थी तो भाविली फ्री अच्छी तो भाविली टे वीडियो करना आपण सहित किसी शेयर करना तो आग भाई तो डेली वीडियो आनी पारनु कारण आमर तो देखो केमती असुविधा आम अच्छु तब आम बसीजु तो से बस गुड़ तो आपण मैंने देखिपे प्राय जमती सेमती अच्छी तो नहीं आसीचु आउ थे तो देखु कौन करमती कौन माने हूँ तो जना पड़ तो जाइलु पुणी सोमवार पुणी डेट देती सोमवार जावाई पड़ो तो गलापर पुणी आउ थे जना पड़ तो सेटिंग होना नाई तो जना पड़ो आउ थे एबे तो ठीक ठाक टे लगुच तो किंतु आग अपेक्षा एबे अधिक माने बथा प्रेसर हो जाए आग एक्चुअली हलाहली कर एबे हलाहली पूरा नाई तो पूरा छाँ टेक रखा हो चलतु माछ अणा होता तो माछ को माने सफा कर सफा कर जेहेतु संध्या भी हो गला जेहेतु मु वीडियो कर पारनी तो काली टिके वीडियो करी आज जो वीडियो कर सहित ये कर जेहेतु माने डेली वीडियो कर पारनी तो आ घर भी कुआड़ जाऊनी किसी भी देखे होनी जेहेतु एकुटिया तो किसी करी होनी तो एकुटिया तापर एत काम भितर माने देखाशुना कर रोषेईबास कर घर सब काम कला तो समय मिलूनी तो चलतु आ कौन कह तो चलतु माछ छड़े माछ टे करदे संध्या भी हो गला शीघ्र टे रोषे करदे भल कारण गरम भी बहुत हो तो एबे तो मु माछ नहीं आसी तो देखो माछ छड़ो जेहेतु टिके बोधे अधिक समय हो गला तो माछा टिके माने नरम हो जाए खरा दिन से काटी जानुनी नाम कौन तो मु ठीक भाव में काटि पारुनी जेहेतु काटे कि भल ना बेस समय हो जेहेतु झील वीडियो करथिला तो से ठीक भाव में जाने देखो कम केमती वीडियो करिछि तो देखो पूरा झापसा झापसा सब देखा जाउछि जेहेतु छोट छुआ तो वीडियो कर देखो तो एमती सब देखा जाउछि तो वीडियो कर जानी से तो मोबाइल को पूरा एमती करी धरिकी से कर तो भल ठीक भाव में देखा जाउछि झापसा झापसा सब देखा जाउछि मारुथिले कहले आनवा टिके तो नहीं आसु एक्चुअली सकाळ जागी जगी तो पळे आसला हम कहले पळे आस हां सकाळू तो हां जगितले सकाळू पळे आइला पर बाबू बोधे जाई पुणी नहीं के आसुनी तो देले हमके तो बाबू एबे नहीं आसले तो कर सकाळ जागी जगिथिले एबे जे आन जते तो देखो केमती वीडियो कर झियो किसी देखा जानी हाथ पूरा छेंकी दो तो वीडियो कर नहीं कहे तो मु भी भापा ठीक भाव देखनी तो मु एडिटिंग कर देछि अरे से जब बिक्री कोन आने से माछ देसी माछ ना सेरा बरफ दिया माछ ए देसी माछ इरा कटला बेले बाहरी आछे जान माछ माछरा तो टाण नहीं नेकी निबो ये हे गला
ବାଡ଼ି ଦେବା ଜାନିଆ ଜଳେ ମୁଇଁ କାଟି ସରିଲା ମୋର ତ କଡ଼େଇରେ ବସେଇକି ଇଏ କରିବୁ ମୋର ବାସନ ଫାସନ ଧୋଇବି ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିବୁ ମାଛ ଛାଣକୁ ମୁଇଁ ବତ ଶିଖେଇ ଦେବି ଇଏ କରିବୁ ମୁଇଁ ତ ଖାଇବିନି କେন ନିଆଁ ଜଳେଇକି ଛାଣିବି ଖାଇବନି ବୋଲେ କରିବନି ଶିଖିବୁ ନା ଜାମା ଦାଦା ঠিক আছে ମସ୍ତ ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଭାତ ଖାଉଛୁ ଝିଅ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ତ ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ ଶାଗ ମାଛ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳ ଭାତ ତ ଆଜି ଖାଲି କରାଯାଇଛି ଭାତକୁ ଶାଗ ଭଜା ତ ମାଛ ଥିଲା ତ ସେ ତା ସହିତ ଖାଇଦେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭଲ କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଝିଅ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବା ସବୁଟା ବି କାମ ଚାଲିଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଚାଲିଛି ତ ସେ ଏକଟି ଆସୁନି ସେଥିପାଇଁ ତଳଟା କରିଦେଉଛି ତ ଉପରକୁ ତାଙ୍କ ହାତ ପାରୁନି ତେବେ ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଟିକେ ବୟସ ବି ହେଲାଣି ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ଭବ ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତ ଉପର ବି କରିଦିଆ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାଡ଼ା ବି କରିପାରିଲୁନି ତ କରିନାହାନ୍ତି ତଳଟା ହିଁ କରିଦେଉଛି ତ ଏକୁଟିଆ ତ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଦେଉଛୁ ମସଲା ଫସଲା ନିଆ ନେଇ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେନି ଆମର ତ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେପଟେ ବି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ବି ଜିନିଷ ନେଇଛୁ ଯେହେତୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଛି ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ ମସଲା ବାଲି ଭୋଇକି ମସଲା ଫସଲା ଗୁଳାଗୁଳି କରି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ତ ଭାବିଲି ଏବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲି ତ ମସଲା ଗୁଳା ବି ସରିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କି ମସଲା ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବେ ଆଉ 2 କଡ଼େଇ ମସଲା ହେଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରିବ ତ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ପଖାଳ ଭାତ ତ ଖାଇଦେବି ଭାତ